ایوار باش اولی هجا دوستی رومت استخوازم هیرو دسا لبارا بزمانی کردی به کرمانجی چیروکا که بیم آنی قصیق دست مدهاتی است با چیروکونو تخوازمک از وارا بیم جارا که جارا لولادا کی مالا کهویه لبه مالیجی کل پیرک جیانا خبردوان تکرنه وی کالیجی سه لوکی خیوینه سه جوان سه خورده خیوینه ایتا به وی کالی درمیخی پررن بی یا که اشیر بی یعنی حوال خیوینه دوست خیوینه مرستان خیوینه یعنی شوری خب پرا تکریه یعنی وی کالی tabii koli zengin bir yani araziye xeyvine işte Suriye xeyvine, Noxara xeyve, Paze xeyve, mino mirovi yani. Hani durmixi piririn bir yani. Tabii zaman peşto çüye وقتا که اف مرکا بمره بونه کرکی خکریه بونه لاکی هرچی کریه گوتی یارم هلوان افرالا وان گوتیم کرکی خچینا جم پاوی خی گوتی نصیحتو من yani لبارا وایه گرگو سه خورتوش گوتی الا باوا بی نصیحتی غا کمجا که گدار بکن الا تبی چیه هم گدار بکن yani گوتی یارم که از رحمت بومسا که iş mişi var naçunsa yani ki kada sıkıntıya ke sari ve kada işte ki sıkıntıya bu sale jiyane ve ki jiyane ve düz naçusa الوا گوندی حوالا که منیه دوستا که منیه یکی پری گرانه yani یکی پری قیمتلیه هنه جنبی گوتیه ما اوه وار آلی کاری بکه yani el sorunu var problemi var çözüme ke büyüne گوتی yani kurki خره av tamam kiri yani av naçata diyor kurki خه gel zaman av merkom meriye سه لاوک موینه سه لاوک موینه لی tabi باوی سه که باوی گنده عشیر بیه پیرا واسه خورتانا را پر مال ملک işte ناخر پس مز پر تشت پر ماه tabi va کرکانا va خورتانا لمالی خه لملکی خه لپازی خه لناخری خه خوری کرنه قیمت ندانه مال ملکی خیر قیمت ندانه ترل مرل خیر قیمت ندانه فستق مستق خیر قیمت ندانه شناخر خیر قیمت ندانه مرستان خیر درکن هیدی درکن وان افلاس کریم yani پزه گندیو مریه گوه گندیو مرنا گنمه گندیو نویه جای گندیو نویه مرستان گندیو سکریک وانا هنه اخلاقسızın قیمت ندانه وانه yani آلی کاریش نکنه وان درکن iflas کنه رزیل بینه چونه yani tabi derken evne hatne cem evdiye ya gotiye eme çi bikin kardeşim ve qezdeni maye eme perişanın tiştekî kem bixwin tune ême iflas kir bazê me tevo bû naxira me tevo bû genmê me tune ciyê me tune li nav hevala nav cemaatê jî êdî qîmeta me jî tune gotiye em ê çi bikin yekî gotiye olo gotiye ku bavê me rehmetlik hîn wexta ku nemirî nasîhetek dibûme yani gotin ku min ketine siqintiyekê se ku serî we teng bûse ku ehtiyac îhtiyaca we bûse ku min yani ku we tiştek we dest vede nemos here cem li vî gundî meriyekî minî heye meriyekî minî pir qîmetlî ye yekî değerlî ye yani hene cem vî meriyekî ma ew ê were alîkarî bike tabi ev sê xortina rabîne işte sweda zû bi ninga rêketine çûne vî gundiyê işte li gundiya pirs kirine selam aleyküm selam gotine em
لگوندی پرس کنه گوتنا مادنا جمع وی مرکی اما کشتوا مرکی بیوینا گوتنا امریکایش تابی لوی گوندی عشیر بیه یعنی میر بیه یکی زنگین بیه درمی خیرم بیه yani insan nasta करना ki kiye ki ne çiye yani insana mutavle nasta करना yani ki zanaviye yani tabi af khortona çune ve dare gutne selam aleyküm selam guti işte melvi gunditena holo melvi gunditena bave min rahmetlik vaqta ki nameri من نصیحت کرد گفت که موسیقی و بوسه سری و کت تنگیه سه هنه جمع وی مری اف مرخوزه واره یاردم که یعنی حالی کاریه بده و تا بیوی مرکی گفت او گفتی من خیراتن سرجاواتن کیفه وای چنگه احواله وای چنگه işte biri içeri runun üstüne işte goti hala çok havağın çök dövana çöy dövan şimdi گوتی از یک اینکه همه اوده خه از یک چی که ون işte az یک iş میشه منه کار منه نه گوتی bunun چی که vedere runun nov haval maval ne cemaatim runun az poşi bana vakım گوتی tabi ava mire yani merkhaza zanay bana zaman darboz biye çüşündo hizmetçi xara گوتی ala bana broy girkin گوتی bana برای گرکن bana برای گرکنه گوتی حالا واره گوتی تو بخیر آتی سر جوان آتی کیفت تای چینگه حالت تای چینگه والا گوتی کیف میفهم من نایرنده گوتی درمو من نیرنده işte باوه من مرشنده بعضی ما نخرا ما ترله ما باغچه ما گی بورمان حیوان ما مرن نخرا ممر امیر و رزیل کپزه بون ام اتاجا نانه کی بون شیوه کی بون امات نجمته işte tüm alik bave mir rahmetlici gotkum merin sahne cemvi merki ve merke var yardım kan gotiye çimo vaqas pazi vahevu vaqas nokhra vahevu işte vaqas tarle vahevun bağçe vahevun koniye vahevun bire vahevun ve ona çıkırın la gotiye işte برای گر گوتیه آقا گوتیه میرم گوتیه و برای من هنه گوتیه هر یک آرچاق هر یک ناموسوزاک گوتیه گداره من نکرن شوره میجی پرا نکر مگو کم هانا بکن کم işte باغچه خودی در کون ترل مرل خودی در کون کنیه خودی در کون ما کس کنیه ما işte bir mire ma tjinaka pazi ma nakoja نخری ما بوز میشنکه ترل مرل ما خور نکن گوتیه اما گوتیه برای ما از دینمیش نکرم گوتیه işte ماجی iflas کرم میرو کد نوی حالی گوتیه یارم تو درکه دیره گوتیه تو هر دیره گوتیه tamam گوتیه گوتیه او چیه شندو tabi hizmetçi kara گوتیه وی پره درکو دو گوتیه گوتیه tamam yavrum گوتیه وی پره گوتیه وی پره گوی دیجی وینه yani Bona gute loki boy genci tutuyor katiye içeriye vi merkhazi gotiye mir gotiye tib khairati serçavanati işte gotiye öne çingin rahatın keyfe vay çingin hale vay çingin dur valla gotiye mirim gotiye durmama ku mirinde gotiye va bremen gotiye her yek namussuzak her yek alçak hani tambalın noşukluna mari dinamiş nokana اسواد و زرانانا işte گوتیه انونا بر پیزه انونا بر ناخره işte و işçiyek taşol و kontrol نکنه گوتیه ما iflas kır گوتیه işte کنمانی ما عشق بون بیره ما تجب بون حیوان ما گی مرن تلف بون işte مرستان خوا yüz göz بون کسی ما گدار ما ناکه گوتیم iflas بون ما iflas kır ام احتاجه نانکی بون شیوکی بون هرو تشتکم بخون تنه سبب من رحمت لجی گود که
İşte ki sıkışmış bunsa ku durmi varın navs hana cembi merki mav merko var yardım ka kut am jotna cemta ama ne ocağı tayon tujmeri yikiri mara yardım ka kuti mer kuti tamam yarım kuti demek ki birete dinlemişe tenakirin yani tu yeki piri cümeli bu tu yeki piri yetenekli bu ama birete dinlemiş ne kuti haval anjivan ka kuti bireme dinlemiş ne kirin kuti sadece me iflas kır tabi miri bona hizmetçi hakuriye gotiye voy pana deri bona birçü çıkın gotiye ama bana deriye bona birçü çıkana birçü çıkadi içeriye gotiye selam aleyküm selam işte hayır hoş beşten sonra gotiye yavrum gotiye çu keyfete çina olete çina la gotiye mirim gotiye qale maka gotiye va bremine va brem her yek namus her yek alçak gotiye gotiye ne bu qazet tembelim kun Zotu gotiye swada zu ronona işo duzonlu nokana ti işe geliyor planlı projeli tüne. Her kasakili keyfe, her kasakili işte du nafsa hakat. Bazı magi merin, konyema haşik bun, birema tıcı bun. İşte aganı manımış merin naçon, adinamış nakırım. İşte fıstık mıstık emagi haşik bun, gi turtur murtur katana fıstık mıstık emagi talan bun. Am razil bun, am perişan bun, am kapaza bun. İşte bu emiş rahmetlik kod eğer ku sıkışmış bunsam. Ku dazvat tang busa ku iflas kırsa hana cemvi merki. Mav merko bara yardım ka. Am jirot na cem ta işte. Ku düşmara yardım ka. Ku işte ganimni nukno cani fistona mada. Para marana mada خشلاک مادا کم هرنم گنده خام بخون یعنی کم کیفی خا ساکن یعنی کم جانی خا بیشتر پرن یعنی tabi vî mêrî va mîrî bana xizmetçî xwe kiriye gotiye voy ji pene dêre boşê ji gotiye van re şorbeka êrd bikin şorbeka êrd heye şorbeka êrd bikin gotiye ma evna vê şorbê êrd vexwin boşê ji gotiye bikişîne mala gêniyor tiştek jî ji mednê gotiye zaten tamam tiştek ji mednê gotiye tabi işte xizmetçi aşçı maşçıye mîr şorbeka êrd kirine bona van kirine gotiye işte nanê nîvre gotiye werin bixwin gotiye tabi evne tapêna van kebab şîş miş döner möner van şîv mîrê xweş nanê rin işte dolma sarma van eke tapêne yani işte gendiya re van şîvê rindek wana yani tapêne hala sakirina şorbeka êrd e şorbeka êrdê doyine bervane gotiye bixwin vir herin neyse me xwarina şinda gotiye işte mîrî nexwazek wa bîyîne winê de herin gotiye wat vira re van lêxin hene mala xwe gotiye boşê ketina rê şinda ya gotiye birano bavê me rehmetlik me ra got ku işte ku rokê min ketine seqentiyek we îflas kirse îşmişî we ters çûnse hene cem vî mêrkî ava mêrkekî rind e mêrkekî bilind e mêrkekî eşîr e me ra alîkarî bike zatê vî nekir vî şorbeka êrd da me ya zatê em nedonişûnî meriya em nedonişûnî însan o yani gotiye çima vî venkir eceba ya neyse çax bîne hatine gotin emek mîr ve cekê teyîn kine çûne cem mîr e gotin mîrim emek te tiştekî pirs kirine lê tenê me dinlemiş ke yani işte bavê me rehmetlik me re ha got işte sıkışmış bûnse ku îflas kirse serî ve kete seqentiyekê derd merde ve pir bûnse ku we çûzimek nedîse hene cem vî mîrî mav mîro ji te were yardim ke hem jî hatine cem te şorbeka êrd da me yani ev şorbê êrd çi ye mîr gotiye qîmeta we veqese
yani değere ve vakasa yani. Vene vi hak takına. Af şurbe irt vene ve şurbe hak takına. Vene kebaba şişo mişo vene şive ren dolma sorma davi sor vene hak nok nagudi. Vene tane şurbe irt vi hak takına. Ven insan biyana و دو هفته را دای نتکر و دست به دست هفدانه و پشت به پشت هفدانه و قز مالی و ملکی و کونی و بیره و باغچه و فستق و پیام و اونا گی حشک نتکرن با باغچه و گی رزیل نتاو و جیرو نتکد نوی حالی یعنی گوتیه یعنی دا هین ونه yani vene hin da havze ra saygı sevgi ve vatun hürmet ve bile havze ra tüne yani. Hani kuteko insan biyana bunun zaten ne takane vi hali. İnsan ki katını vi hali ji goti kıymeti wan av şorbe irde yani. Hani mir nasete hoş devana goti her moçave muandavine. Baver bakın ki hiro korman cema em katne vi hali. Yani از kurda dibînin merifeteke ya. Yani hîro partiyê me kurmancî hene. Yani wî qas bax baxçe kurda hebûn, wî qas koniyê kurda hebûn, wî qas bîr mîrê me hebûn, wî qas mal milkê me hebûn, kî telon kirin, rezîl kirin, kepeze kirin yani. Yani hîro kurmancê me, Kurdê me, rûnê me ye, şekerê me ye, şekerova me ye, tüpê me ye. Ama yani partiyeka kurmanciyeke vî şekerî, vî rûnî, vî tüpê vêxe, beqlaweka xweş bike, şîveke xweş bike ku em bixwin tune ne. Yani hîro partiyê Kurda li serê Kurda bûne beloye. Ez vê rastî dibêm yani. Ez fedî dikim yani mesela ez kurmancekim, ez li dîrokê Kurda ez sed dikim yani ez lêkolîn dikim. Yani hîro li Mezopotamyayê Kurd em 5000 salin li wê derê ne, em li wê derê jiyan dikin, em hîn mehîn li însanê di ra me qebûl kirin nedaye ku em hîn kurmancin em çine yani. Yani hîn em zimanê xwe em ê nikwane ku em dibistanekê vekin yani. Serçe ji bo çi? Çünkü partiyê me Kurdan yani hîn nêne cemhevdiyê. Ew tovê wî, ew tovê wî, ew tê ew namus, ew tê ew şerefsiz. Sibê vê bawer bikin ku em kurmanc înan bike ku em kurmanc em Kurd yani em bilinçli bin se, em bi aqil îradê xwe em îdrak bikin se partiyê kurmanc û partiyê Kurda em ê çi bi wan nizanin lê em ê şorbeka îrt bi wan şorbeka îrt. Emin partiyê kurmancê hêro şorbeyê êrd heq tekine. Yani înşallah kurmancê me rokê ê bi vê aqilê xwe bi vê îradê vê aqilê xwe fehm bikin ku partiyê me Kurdan, partiyê kurmancan şorbeyê êrd heq tekine yani. Yani wî qas îmkanê medûyek hebine ve hîro kurmancek vî halî de hebîne yani. Yani ê ku Kurda dikine vî halî, ê ku Kurda vî qas danîtine jêr, ê ku Kurda veng bin dest kirinî ra em ê çi pê din zanîn le gerek em çi pê din zanîn le şorbeka îrt. Volê jiya dostê rimen. Ez were dibêjim gerek vê şinde em Kurd em bilinçli bin, em bixwinin, em bizanin ku em çine em neçine, îmkanê me çine neçine yani. Ku di dest me de çi hese em bijî
yani gerek em rin vî îşî dest mede em rin bikin yani. Em rindik deyên kin, em doğru fikir bikin yani. Ji bo vê yekê mümkün mertebe vê çêrokî ez dixwazim ku we uygun dîse parve bikin ku me hevalê me dijî guhdar bikin. Belkî em tikê hişyar bibin, em şiyar bibin, em xenas bikin, em însanê dinas bikin, em çine neçine. Ji bo vê yekê ez ji we re tevê bixwînin, fikir bikin, însanan nas bikin, xenas bikin, xe îdare bikin yani. Mêleke ma kesî din ve îdare bikin, bimin bi xêrê xweşî, êvar baş di nav rûnya de bimînin.